tatawagin na tao, guys. Papipiliin natin bag o pera. Mag-share tayo ng blessing, guys. Miss! Pa-istorbo lang po. Ano po yun? Miss, content po to. Papipiliin lang kita. Bag o pera. Pili ka lang po. Bag o pera? Opo, pili ka lang. Yung bag, kasi mas malaki. Bag po pipiliin nyo? Opo, sir. Hindi to yung pera? Hindi. Bag. Bag? lang. Oo. O, sige po, tingnan nyo po yung laman ng bag. Wow. Ganda naman itong bag. Paano buksan to? Ay, ganyan. Bag po yung pinili nyo. Sure blessing lang po to. Wow. Ano to? Uy. Relo. Sakto ah. Sakto sa akin. Wala akong relo, sir.